गण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सह गण ललिता श्री विशाखा नितंस नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे लोकनाथ स्वामी नीति नामिने नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री परम पूज्य परमाराध्य परम प्रिय श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। मातृवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज चरण तले प्रणाम करवा एवं आमर इस्कनर फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद चरण कमल तले प्रणिपात करी समस्त गुरु आचार्य वृंदकर कृपा भिक्षा करी एवं एठार उपस्थित थिबा समस्त गुरु माता एवं गुरु भग्नी समस्त चरण कमल तले प्रणिपात करी आज जो गुरुत्वपूर्ण विषय दायित्व प्रदान करा जायछि ताकू आमे किसी चर्चा करिबा जहाँ आमर प्रकृत में बद्धजीव मानकर कौन योग्यता नहीं खास करी मो भरी बद्धजीव मान योग्यता नहीं तथापि जेहेतु किसी दायित्व दि जाए किसी सेवा प्रदान कर दि जाए एटा सब गोटे बड़ सेवा गोटे शिष्य तार परम प्रिय गुरुदेवंकर गुणगान करवा या ठारू बड़ी कौन बड़ सेवा हुए तो गोटे शिष्यर जीवन में न थाए एवं यही परम सौभाग्य आज चतुर्भुज नारायण प्रभु द्वारा मते मिली से मुझे धन्य मन करुच्ची धन्यवाद दूसरी। हरे कृष्ण। तो प्रकृत में गुरु एवं शिष्यंकर जो संबंध ये हूँ शाश्वत संबंध कहते दिन पर्यंत जड़े बद्धजीव जो दिन ठार गुरु गोटे बद्धजीव को शिष्य रूप में ग्रहण कले एवं से शिष्य जे पर्यंत गोलोक वृंदावन न जाई पारी से पर्यंत गुरुदेव तार प्रत्येक जन्म रे गुरु तार दायित्व नेबा बारंबार आसंदी तेणु कह गुरु एवं शिष्य जो संबंध सी ए जन्म गोटे जन्म नुह अनेक जन्म आम संबंध गुरु शिष्य गुरु रही आसी एवं जेपर्यंत आम न जाई पारी वृंदावन कोटि गोलोक धाम आम शाश्वत धाम निज गृह को प्रत्यावर्तन न कर से पर्यंत गुरु आम जगत को बारंबार आसवे। चिंता करंतु गोटे गुरुदेव गुरुंकर केते दायित्व अच्छी गोटे गुरु केते दायित्व अच्छे गुरुंकर बुझिपारे ना से कहे गुरु से प्रभु कहते गुरु शब्दर अर्थ हूँ भारी नरोत्तम दास प्रभु से कहते गुरु शब्दर अर्थ हूँ भारी ओजन गौर गोविंद स्वामी महाराज सब कहते गुरु अर्थ गोरु कौन गोरु कौन करे भार बहन करे जेते भार हेले से बहन करे गुरु किए जे शिष्य मानकर समस्त भार को बहन कर दक्षता जहाँ पाखे थाए सी हूँ गुरु बुझिपारे ना। गु शब्द कौन कह गु शब्दस्थ अंधकार
ନା ଗୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ରୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? ନିରୋଧକ। ନିରୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯିଏ ନିରୋଧ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ କଣ ନିରୋଧ କରିକିରି ବା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଠେଇକି ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତି କଣ? ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି। ଜଗତର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କଣ? ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର। ଏ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ମୋ ମମତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟକୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରୁ, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରୁ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଗୁରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା। ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମର ଯୋଉ କଣ ଥାଏ ନା ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିଟା କଣ? ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର। ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରନ୍ତି? ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ନା ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି। ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରନ୍ତି? ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଓଜନ ଏତେ କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଶିଷ୍ୟ। ବୁଝିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା, ଭଏସ ଆସୁଛି? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଛି, ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଓକେ, ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତ କହିବାର କଥା ହଉଛି ସେଇ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଜଣେ ଗୁରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ହଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ହଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି।
हरे कृष्ण प्रभु जी बोधे नेटवर्क प्रोब्लेम होची वीडियो ने ऑफ कर दियंतु प्रभु म्यूट म्यूट अछि म्यूट 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 अनम्यूट सॉरी सॉरी गोटे मिनिट आज्ञा वर्तमान करंतु हो वर्तमान अनम्यूट करंतु प्रभु जी हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। हाँ सुबिला आपण प्रभु वीडियो ऑफ कर दियौ नले हरे कृष्ण सुबिला प्रभु। सुबुची जे वीडियो ऑफ कर हम्म दियौ नले सुबुनी थले क्लियर किछ आसुनथला ओके गोटे मिनिट। नेट प्रॉब्लम अछि ଟିକେ। वीडियो ऑफ कर दियंतु हरे कृष्ण चलिବ एथर मो हो वाईफाई कनेक्शन कर दे। हरे कृष्ण। तो हम कौन कहते गुरुदेव ये बद्ध जीव मान उद्धार करने कौन करती ना गोलक वृंदावन रु ये जगत को पदार्पण करते जदिव जगत कौन प्रकार कार्य न थाए जदिव जगत कौन प्रकार कार्य न थाए तथापि बद्ध जीव मान उद्धार करने जगत को आसती। तो आमर आम मान सौभाग्य जे आमे से भली जने दयालु कृपालु एवं जने उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त को गुरु रूप में प्राप्त होती परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज जानते आपण मैंने महाराष्ट्र रे छोटिया गोटे गाँव अच्छे आरुआड़ी रे 1975 मसीह 1949 मसीह आरुआड़ी नामक स्थान रे गुरु महाराज शुभ आविर्भाव होता जो समय आप जानते जे महाराष्ट्र रे पंढरपुर धाम रे विठल रुक्मिणी सबुठार बड़ फेस्टिवल हुए आषाढ़ी एकादशी और से आषाढ़ी एकादशी जो पुण्यतम स्थिति जोटा कि आमर जमी रथ यात्रा हूँ ओडार कौन सबुठार गोटे प्रिय एवं समस्त गोटे आनंदर उत्सव सेमती महाराष्ट्र रे विठल रुक्मिणी अच्छा पंढरपुर जो आम गुरु महाराज पीठ आम गले व्यास पूजा गले जो मैंने नुआ कि जाऊँ से दर्शन करेंगे तो विठल रुक्मिणी अच्छा विठल रुक्मिणी पाखे आषाढ़ी एकादशी रे समस्त एकत्रित बहुत बड़ फेस्टिवल हुए बहुत आनंदर दिन हुए सेटा तो बहुत दिंडी आज सकाल जपटक मैंने शुणी दिंडी मध्यम केमी सब आसती महाराष्ट्र लोक से भली गोटे पुण्य समय आनंदर समय रे परम पूज्य गुरुदेव ये जगत शुभ आविर्भूत होते 1949 मसीह तो से पिला बेले बहुत तो आध्यात्म शास्त्र अध्ययन करने बहुत प्रिय थे जिते 1971 मसीहा समय जो 21 वर्ष से इंजीनियरिंग पाठ पढ़ाई से कौन करते ना मुंबई आसते महाराष्ट्र से मुंबई सहर प्रसिद्ध थिला तेणु सी महाराष्ट्र आरुआड़ी रू मुंबई आसते पाठ पढ़ाई से समय जे परवर्ती समय गुरु हेले श्रील प्रभुपाद आम समस्त जे शिक्षा गुरु इस्कन जी होती हार्ट कहले अत्युक्ति हेबनी आ जो श्रील प्रभुपाद सारा विश्व को कौन सारा विश्वर हरिनाम प्रचार करते सारा विश्व को परिवर्तन कर परिवर्तन जुग गोटे सृष्टि करते जो श्रील प्रभुपाद से प्रभुपाद
ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା କେତେ 1971 ମସିହାରେ କ୍ରସ୍ ମଇଦାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଇସ୍କନ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସେ ପୁଣି ସହ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ଆସି ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରସ୍ ମଇଦାନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ସେମିତି କ୍ରସ୍ ମଇଦାନରେ ବଡ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏତେ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। 1972 ମସିହାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ମଇଦାନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତି। 1972 ମସିହାରେ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ 1972 ହିଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ହରି ବୋଲ। ଦୀକ୍ଷା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଠି ଭଜନ କୁଟୀର ଅଛି। ସେଇଠି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଜନ କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେଠି ସମାଧି ଅଛି। ସେଇ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଗ୍ରା ସୁଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆଣିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ନିଜ ହାତରେ। ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏପରି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ବଢିଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା। 1975 ମସିହାରେ 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ହରିନାମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଳସା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଏଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ବୟସ 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁଦେବ କଣ କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲକବାସୀ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ନା ସାରା ଜଗତର ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ଇଏ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେ ଅନେକ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଏ ଗୁରୁଦେବ କେବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିମେଦାରି ବଢିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଜୁହୁରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧା କଣ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରାଧା ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗାଡିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି
ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଠରେ ପ୍ରଭୁପାଦ 1976 ମସିହାରେ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 1976 ମସିହାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇନ, ପ୍ରଚାରକୁ କାହିଁକି ଯାଇନ, ଏଠି କାହିଁକି ଅଛ? ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଛି ରିପାରିଂ ହେବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ 4-6 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ, ଗୁରୁମାତା ମୁଖର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏଟା ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଜର୍ମାନୀ ଯୋଉ ଗାଡି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହବ ଗାଡି, ତୁମେ କେତେ ରିପେୟାରିଂ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର, ବୁଲେଟ କାର କର, ବଳଦ ଗାଡି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡି କର, ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେମିତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତୁମେ ବିଦେଶ ଯାଅ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର କର। ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନଗରାଦି ଅଛେଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଦି ଅଛେଦ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ମୋର ନାମ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏଇ ସେବା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଣ କାପାସିଟି, ୟାଙ୍କର କଣ ନା ପରିଚୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ, ଲୋକନାଥ କିଏ, ବାରମ୍ବାର ସେ କହନ୍ତି ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ତୁକାରାମ। ତୁକାରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ତୁକାରାମ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବିଠଲଙ୍କର, ସିଏ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥିଲେ, ଭଜନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁକାରାମ, ଇଏ ହିଁ ହରିନାମର କଣ ରସରେ ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୁରୁମହାରାଜ, ହଉଛି ଗୁରୁମହାରାଜଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାର ଭାବଟା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନାଁଟା ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚର ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେକ୍ଚର ଭିତରେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନାଁଟା ସେ 100, 150, 200 ଥର ନେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ମନରୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେବେ ମୋ ମତରେ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଫିଲୋସଫିରେ ପୁରା ଆଧାରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା। କେବଳ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରିବି, ସେଇ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେ ଅନେକ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ପାଖାପାଖି 1976 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ବୋଧେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1976 ମସିହାରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାୟାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦ୍ୱାରିକାରୁ ମାୟାପୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 18 ମାସ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 10,000
8000 किलोमीटर से अतिक्रम कर आसते। देखो केते गुरुनिष्ठा या भितर केते ग्राम केते नगर केते सहर केते कौन पड़े भितर केते जे कीर्तन है गुरु महाजंगर केते बुक डिस्ट्रीब्यूशन है जिते से आसी प्रभुपाद पारे पहुंचती प्रभुपाद बहुत आनंदित होती। आज से पदयात्रा चली अनेक पदयात्रा सृष्टि है तेणु गुरुमा प्रभुपाद गोटे निर्देश को जीवन में केमती भाव पालन कर कौन कहले गुरुनिष्ठा। मु देखी जदिव गुरु महाराज सागर एते मिसवा सेवा कर सुजोग मु प्राप्त हो पारिनी जमी चतुर्भुज नारायण प्रभु कहते गुरु महाराज सेवा कर मनोवृत्ति सब शिष्य थाए। सब शिष्य मैंने चाहती जे मो गुरुंकर मुझे सेवा करी। तो मोर मध्य इच्छा थिला मु केमती गुरु महाराज सेवा करी बहुत इच्छा थिला जे समस्ते गुरु महाराज निकटतर होउचंती सब शिष्य गुरु महाराज सेवा करचंती। जेतेबेले आमे दीक्षा नहीं से समय हुए तो भुवनेश्वर आमे जो भुवनेश्वर इस्कन मंदिर जाइथिलु आमे गुरु महाराज संगे बहुत डिस्टेंस मेंटेन सेतेबेले होतला एवं आमे गुरु महाराज पाखरे पहुंचे आमे डिफिकल्ट होतला। एठी हमर जो माने अछंती सीनियर भक्त माने से सब जानिथिबे जेतेबेले डिफिकल्ट होता गुरु महाराज भुवनेश्वर आसंती ओडिशा आसंती हमको दर्शन करे भी डिफिकल्ट हुए बुझिपारे एमती आमको लगे जे गुरु महाराज आमको चिन्ह पारे ये सब आम फिलिंग आसला। किंतु गुरु महाराज समस्त शिष्य मनोभाव केमती जानती आप जानते गुरु महाराज भावना को मन उद्गम को सब किसी गुरु महाराज जानी पारती। तार मुझे गोटे उदाहरण दूसरी जितेबले आम मो मन भी पर्सनाल मो मन कथा कहूँ मुझे मो मन भी इच्छा था जे अनेक भक्त मैंने सेवा करुँच आमको कौन सेवा मिलबनी कि मन भितर गोटे दुख थाए सब बेले आमती रहे किछि दिन पर बहुत दिन एमती बीतीगला। गुरु महाराज बारंबार आसछंती ओडिशा बारंबार भुवनेश्वर आसछंती जेबेले मंदिर प्रोग्राम हेछि सेठी अनेक थर सेमिनार भी दिया हेछि गुरु महाराज ठार कथा श्रवण करूँ कि गुरु महाराज पाखु जीवा इच्छा थी गुरु महाराज पाखु जाई हुएनी मन बहुत दुख होता है। तो जितेबाला 2022 मसीह 22 ना 23 गुरु महाराज आसते श्रीक्षेत्र परिक्रमा समय गुरु महाराज आसिले पुरी एवं से समय इष्टदेव प्रभु द्वारा चतुर्भुज नारायण प्रभु एवं मते खास करके हम दुई जन को सेवा मिलता गुरु महाराज तुम्हें तांकर सेवारे रहिबो तेणु आमको बहुत उत्साह देते बहुत उत्साह लगी जमी आम कौन कौन गोटे बहुत मूल्यवान वस्तु मिलगला गुरु महाराज सेवा आम करवा तेणु दुई जन बहुत आमको भी सपोर्ट से ना बहुत कष्ट आम सेवा जाइलु। तो विश्वास करेंगे सेठी फास्ट दिन गुरु महाराज आसिले दुने 2 दिन रहिला पर से पलि जा कथा किंतु एमिति किछि सिचुएशन हैला जा द्वारा गुरु महाराज 18 दिन पूरी रहिथिले एवं 18 दिन पर्यंत आमे गुरु महाराज सेवा प्राप्त हो गलु माने सेवा तो सेवा पर्सनल सेवा सेटा चतुर्भुज नारायण प्रभु आपण मान सामने को आसती गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन करने शिव तो किसी कहे गुरु महाराज केमती मन कथा जानती कारण आम सब चिंता कर गुरु सेवा करने गुरु सेवा गुरु महाराज कौन करते सेवा प्रदान करती ये हूँ गुरुदेव कौन कहले शिष्य प्रति मनोभाव आउ गोटे लक्ष्य कर गुरु महाराज गुरु महाराज प्रत्येक शिष्य पर्सनाल इंट्रोडक्शन रखते पर्सनाल परिचय पर्सनाल जिन मुंड भर सब रही एमती नुहे गुरु महाराज अनेक शिष्य अच्छा अनेक शिष्य भितर सी जमी यहाँ कहे ब्रह्म जिज्ञासा प्रभु आम तो नुआ नुआ भक्त हो आमको कौन गुरु महाराज चिन्ह पारे कि सी कहे सिंहगिरी प्रभु कहे कि अन्य जी भी कहे भक्त मैंने आमको चिन्ह पारे किसी भक्त मुखर मुझे श्रवण कर गुरु महाराज तो रही महाराष्ट्र में मुझे तो रही ओडिशा रे आ गुरु महाराज कौन आमको चिन्हुंट ना गुरु महाराज समस्त चिन्हुंट मु तार उदाहरण गोटे दौर गुरु महाराज समस्त समस्या समस्त समस्या कि व्यग्र रोचे आर्थिक हो समस्या भौतिक समस्या हो कि आध्यात्मिक समस्या हो
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁରୀରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା। ତାର ଥିବ ସ୍ମରଣ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କାହାର ମନ ଥିବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କିଛି ମନେ ଥାଇପାରେ, ସେଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ। ଜଟଣୀରୁ ଆମର ମାଧବୀ ମାତା ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେକ୍ ବି ସେଠି କଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମର ଅଘାରୀ ପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇଲେ। ମୁଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସେଠୁ ପଚାରିଥିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, और क्या हाल है। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ୟା ହାଲ ହେ, कैसे चल रहा है। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେ ସମସ୍ୟା କଣ ହଉଛି ନା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭଜନରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଅ ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଭଜନ ସାଧନରେ ଘରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଭଜନ ସାଧନ ଠିକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଥା କହିକି ସେଠି ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆହୁରି ତାପରେ ବି 10 ଦିନ 8 ଦିନ ରହିଥିଲେ ପୁରୀରେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ନେଭି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ ହୁଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥିବ। ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ସନାଲ ଆମର ଦେଖା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ गुरु महाराज लास्ट रे कहले, मते आंगुर देखेगिरी, इसका ये बोल रहा था इसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखंतु जे ए कथा दीर्घ 12 दिन 14 दिन पूर्व मु पुरी रे कहिथिली, किंतु सेई कथाटाକୁ गुरु महाराज बहुत इंपोर्टेंट नेइचंदी एवं सेई कथाटाକୁ इष्टदेव प्रभु को कहउचंदी गुरु महाराज इसका कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम है, उसका सॉल्व करो। एठु आपण विचार करंतु जे गुरु महाराज प्रत्येक शिष्यंकर दायित्व केमति नउचंदी। गोटे साधारण कथा मध्य गुरु महाराज एते बड़ दायित्व गुरु महाराजंकर अछि, एते दायित्व थिले मध्य गुरु महाराजंकर मुंड भितर गोटे छोटिया कथा मध्य रहिछि जे मु से कथा तांको कहितली फाइनेंस प्रॉब्लम अछि बोली। बुझि पारछन आपण माने, ये होछि गुरु महाराजंकर महानता। गोटे शिष्य प्रति समस्त प्रकार दायित्व दिन गोटे गुरु महाराज निजे स्वीकार करथिले। वृंदावन जेतेबेले व्यास पूजा होतला एठी से निजे कहितले जे मु होछि तम मानकर पिता, मु होछि तम मानकर माता, मु जे तम दायित्व नबि तम दायित्व नब किए। बुझि पाले, जो माने उपस्थित सुनिथिबे, मु तमर पिता, मु तमर माता, जदि मु तम दायित्व नबि तम दायित्व नब किए। सेही कथाटा सेदिन मोर स्मरण आसिला। आ सेदिन मु फील कली जे प्रकृत रे गुरु महाराज होछन पिता, प्रकृत रे से होछन बापा, से होछन मां। कारण देखन छोटिया कथाटा 12 दिन पर्यंत भी गुरु महाराज मुंड भितर अछि, आ सेही कथा इष्टदेव प्रभु दायित्व दैछथि। तुमे सेटा बुझ तार कोन समस्या अछि। एथिरो कोन हम कोन से प्रमाणित होछि, गुरु महाराज प्रत्येक शिष्यंकर टेक्निक दायित्व नउछन। बुझि पाले, ये होछि गुरु महाराजंकर महानता, ये होछि तांकर पवित्र गुण। आमे माने भाग्यवान जे एमति जन गुरु को आज हम प्राप्त होइछन्ती। तो कोन कहला गुरु शब्दर अर्थ होछि कोन भारी ओजन, जे शिष्य मानकर दायित्व नउछन से होछन गुरु। सेई जो अर्थटा एटा होछि वैदिक अर्थ, से वैदिक अर्थटाକୁ गुरु महाराज सार्थक କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ସେଦିନ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭଜନ କରିବେ, ଶିଶୁ ମାନେ କିପରି ଜପ କରିବେ, କଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ directly ଗୁରୁ ମହାରାଜ
ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତ, ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ବୁଝିଲ, ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉଛନ୍ତି ସରଳ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସରଳ, ସେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ସରଳ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମତେ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେବକ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଜଏନ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ ପାଇବେ, କେମିତି ପାଇବେ, କଣ ହବ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହେ। ସେମିତି ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଜି କଣ ପାଇବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଜି କଣ ପାଇବେ। ଡେଲି 3 ଦିନ ପଚାରନ୍ତି ଯାଇକିରି, ଆଜି କଣ ତିଆରି କରିବେ, ଆଜି କଣ ପାଇବେ, ଆଜି ପାଇବେ। ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମେନୁ କହିଦବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ कृष्णा प्रभुजीଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତେ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 हरे हरे। ସମସ୍ତେ बोलନ୍ତୁ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ମା ସେଟା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେମିତି ପରଦିନ କହୁଥିଲେ ଆମର ଇଏ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଗୁରୁ ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଗୁରୁ ମା ଯାହା ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ, ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳ ତମ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଆମେ ମାନେ ଦେଖ ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଲିସ ହଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ଲେକ୍ଚର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ରିଡିଂ, ହିୟରିଂ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ କଣ ରାଇଟିଂ,
ଇଏ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିନି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମାଜ ଖାଲି ବସିଥିବେ। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁମାଜ ବସିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଟେବୁଲ ପକେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଗଲେ ପାଇବେ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ବସିକି ପଢନ୍ତି ଭାଗବତମ୍, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ଯତ ଯତ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ଆଚରଣ କରିବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ କଣ, ବଡ ମାନେ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇଗୋ, ଯେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଆମ ପଛେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, କି ସିଂହଗିରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପଛେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, କି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ ଜୁନିୟର। ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବା କଥା ପଡିବ, କ୍ଲାସ ଶୁଣିବା ପଡିବ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ଛାଡ, ସେ ତ ମୋ ଜୁନିୟର, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବି। ସିଂହଗିରି ପ୍ରଭୁ, ହଁ ସିଏ ଜୁନିୟର ନା, ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ, ସେ ମୋର ଜୁନିୟର ନା, ମୁଁ ତାଠୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ଜୁନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର ମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୁନିୟର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବୋଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏମାନଙ୍କ ଲେକ୍ଚର କାହିଁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଏତେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେକ୍ଚରଟା ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିବ ବୋଧେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମାଇକ ଥାଏ, ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେକ୍ଚର ଲାଗିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏଇଟା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ କଣ ଆଗ୍ରହୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ବଡ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରେ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହା ଛୋଟ ବଡ ଏମିତି ଯୋଉ ଭାବନା ଆମ ମନେ ରହୁଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନତା। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଗୋଟେ ସରଳ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କହିବା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ। ଏମିତି କି ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଯେତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ଧନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବା ସମୟରେ ଧନ୍ୟନ୍ତୁ ଆମର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସମୟରେ 2 ମିନିଟ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ତୁମମାନେ ସମୟକୁ ଫଲୋ କରୁନ? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ଭ୍ୟାଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ନା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରଳ। ଯଦି ଆମର ଆସିବା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହବ, ତାକୁ ଟିଫିନ ବକ୍ସରେ ତାକୁ କଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାନିବେନି, ପୁରା ନନଷ୍ଟପ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ନେଇକି ଆସିବେ, ପୁରା ଦୌଡ଼ି ପ୍ରାଣ ପଟାମେ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କରିବେ, ଟାଇମରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଟାଇମରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସବୁ ହାତ ଧୋଇକିରି ପୁରା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ରେଡି ହେଇକି ଦେବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଲାଗିଥିବୁ କେମିତି ଟାଇମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ 4 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିଛି କହନ୍ତିନି, ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହସି ଦେବେ, କିଛି କହନ୍ତିନି। 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଆମର, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବସିଥିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି, ଆମେ ଗଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ଦବୁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ସରଳ, ଆଉ କେତେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ କୃପାଳୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିଛି ବି କହନ୍ତିନି, ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ, ଏତେ ସରଳ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ ବଢେ 20 30 25 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ପୁରା ରାଜଭୋଗ ଭଳି ବନେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥାଉ ଆଉ ସେଠି ସବୁ ସର୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଇଏ ହେ ଚଟନି ଇଏ ହେ ରାଇତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପୁନରେ ସେ ବାଢି ବାଢି ଦଉଥିବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବେ ଇଏ ସବୁ ପାଇଲା ସମୟରେ ଆଉ ଦିନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦରେ ବଢା ହେଇଗଲା ପୁରା ଟେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ବଢା ହେଇଯାଇଛି गुरु महाराज कहले मैं जगन्नाथ नहीं हूं इतना सारा मत बनाओ बुझिपारे तो गुरु महाराज देख के सरलता जे सी एत प्रकार कौन जो आम आडंबर पूर्ण जीवन से पूरा अलग ही रुहते पसंद नहीं गुरु महाराज पूरा सिंपल लाइफ मु शुणी जो आम भक्तिचारी स्वामी महाराज चप्पल गोटे गोटे चप्पल हलर दाम 15,000 18,000 20,000 टकर गोटे चप्पल हल से पिंधती किंतु गुरु महाराज बहुत सिंपल अति अल्प पैसा पोशाक अल्प पैसा ड्रेस पत्र चप्पल सब सब व्यवहार करते पूरा सिंपल रे अधिक पैसा खर्च करिया गुरु महाराज पसंद करते एवं से भाव में अधिक प्रकार आइटम से पाइबा गुरु महाराज भी पसंद करते से बहुत थर मत मना कर इतना सारा मत बनाओ सब सिंपल प्रसाद सिंपल रहा गुरु महाराज पसंद करते तार कारण गुरु महाराज पदयात्रा थे आ पदयात्रा हूँ सब बड़ डिफिकल्ट जिते सन्यासी जिते शिष्य थे प्रभुपादंकर सब शिष्य माने निज निजर प्रचार क्षेत्र में जाइछन्ति प्रचार करछन जयपत्र से महाराज कहतु कि जो गुरु महाराज माने निज निजर प्रचार क्षेत्र में रही कौन कर भव्य जीवन यापन कर किंतु आमर प्रिय गुरुदेव एते सरल जमती गोटे गाँव लोक जमती रुहति गुरु महाराज ताठू आहुरी सरल जीवन यापन कर जीवनी चरित्र पढ़े शुणे जानवे पदयात्रा समय से केमती रोले केते सरल जीवन यापन कर गुरु महाराज आज जिते देखो आज गुरु महाराज पाखे कौन प्रकार अभाव ना से पदयात्रा थे से समय गुरु महाराज बहुत स्ट्रगल थे लक्ष्मी अभाव थिला सब प्रकार अभाव पाखे थिला बहुत स्ट्रगल करते बहुत कष्ट करते किंतु वर्तमान गुरु महाराज कौन प्रकार अभाव ना तथापि गुरु महाराज सिंपल भाव जीवन यापन कर आडंबर नुह कि नुह ये हूँ गुरु महाराज कौन ना सरलता एमती अनेक गुण गुरु महाराज अच्छी आम बद्ध जीव से गुरु महाराज को जानी पारना से गुरु महाराज पाखे आम अवहेलित होती गुरु पाखे कर्तव्य निष्ठा आम हो पारुनी गुरु महाराज प्रार्थना करवा जे गुरुदेव कृपा करंतु से गुरुदेव कृपा कले कौन हम आम हृदय भितर से गुरु प्रति एवं आचार्य मान प्रति आमर कौन हम श्रद्धा प्रकट हम आम हृदय श्रद्धा आसुनि जे गुरुदेव जमीती गुरु को भल पाँच देखो आपण जदि गुरु महाराज लेक्चर शुणे गुरु महाराज लेक्चर गोटे मात्र कथा मत सब कौन भल लगे प्रेरणा दिए जे गुरु महाराज कौन कहते प्रभुपाद इच्छा जे मोर शिष्य माने एकत्रित होकर रुहंतु परस्पर प्रेम भावना बांधिक रुहंतु आ सब गुरु महाराज कौन कहते गुरु महाराज बड़ इच्छा गुरु महाराज इच्छा जे जेमिति प्रभुपाद कहते सेमती आमे जिते समस्ते एकत्रित होकर प्रेमपूर्ण भाव में मैत्री भाव में रही सेबार लगे से प्रभुपाद खुशी हे बुझिपारे ये गोटे कथा गुरु महाराज मत सब प्रेरणा दिए एवं आउ गोटे कथा कौन इस्कन को केवे छाड़बनी इस्कन प्रति गुरु महाराज केते प्रेम अच्छी आम रणचर प्रभु मोर जाइलु गुरु महाराज पचारे मायापुर थे गुरु रणचर राय प्रभुकर मोर गुरु महाराज पर्सनाल देखाई अनेक प्रश्न पचारि गुरु महाराज गोटे कथा कहते इस्कन को छोड़ना नहीं इस्कन में रहो अर्थ इस्कन हूँ प्रभुपाद इस्कन मीन्स प्रभुपाद प्रभुपाद मीन्स इस्कन आ से इस्कन हूँ गुरुपीठ आम गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरुपीठ हूँ इस्कन आमर जमी गुरुपीठ हूँ पंढरपुर आमर गुरुपीठ हूँ पंढरपुर हाट गुरु महाराज हाट हूँ पंढरपुर सेमती इस्कन हूँ प्रभुपाद हाट बुझीपार से वर्तमान
गुरु महाजन आउ गोटे नियम हो जाए इस्कन को केबे छाड़बनी दीक्षा ना पूर्व से गोटे नियम करती जेन 4टा नियम आम संकल्प कर पंचम नियम हूँ इस्कन को तुम केबे छाड़बनी अर्थ इस्कन प्रति तांकर केते प्रेम अच्छी इस्कन प्रति तांकर केते अटैचमेंट केते भल पाइबा अच्छी से भल पाइबा से आमको प्रदान करने इच्छा कर प्रमाणित होची जे गुरु महाराज तांको गुरु प्रति केते कौन डेडिकेट अच्छी बुझिपारे ना आमको से शिक्षा करिवार अछि अनेक गुरु महाराज अनेक गुण अच्छी आउ मो जीवन में जदियो बहुत समय गुरु महाराज सांगे मोर सेवा कर सुजोग मिलनी तथापि इष्टदेव प्रभुंकर कृपारू एवं चतुर्भुज नारायण दयारू किसी समय सेवा मुझे मिले एवं जमी कहले जे ए वर्ष जो गुरु महाराज आसले मोर बड़ एक्सपीरियंस है ए वर्ष गुरु महाराज जो आसते मोर टूर थिला एवं टूर थाई मोर इच्छा नथिला जाय बहुत चेष्टा करी चतुर्भुज प्रभु जानते बहुत चेष्टा कली मुझे केमती रहीजी किंतु हेलानी मत जावाक ही पड़ा किंतु जाइली सीना मोर इच्छा नाला मुझे गुरु पाखे मोर सब गुरुदेव कौन प्रसाद पाइबे गुरुदेव कौन प्रसाद पाइबे सब मो मन यहाँ गोटे जिन दुख था मुझे भावुली मुझे गोटे भल कर मुझे खबर पाइली जे प्रसाद हो पारे असुविधा से असुविधा हो गुरुदेव जहाँ स्मरण कले गुरुदेव मत स्मरण करना मुझे जानी गुरुदेव स्मरण कर ना शत्रु जानी किंतु एमती है मत आसा बाध्य आसली आसा समय मत इष्टदेव गोटे मेसेज पठे तुम्हें जो अच्छ से सांगे सांगे आस गुरु महाराज प्रसाद समस्या हो गोटे कथा कही आते मु भगवत प्रसाद प्रभु बुझेली देख बाबा ए प्रकार अवस्था मत जावाक ही पड़ो तू तो टूर संभाल सेठू आलाबाद रु मु कौन कली आसिली मो ना टिकेट ना कि ना केमती आसबि पुणी गोटे राति गोटे दिन मत बसा पड़ो ट्रेन टिकेट भी नहीं देखु गुरु महाराज केमती कृपा जो माने गुरु को सेवा करने सब इच्छा इच्छा करते गुरुदेव जीवन टाइम सरल कर दिखती पूरा सुरक्षित पूरा ये कर दिखती मो पास टिकेट भी नाला केमती आसबि भावी जेनेल आस जेनेल भी आसवा असंभव पुणी गरम हो कौन कर मार्च मास कौन करी स्लीपर चढ़ी स्लीपर चढ़ी मो पाखे लगेज अच्छी ना मुझे टॉयलेट पाखे ठिया टॉयलेट पाखे ठिया पाखे गोटे सीट जाए जस्ट बसी गोटे लोक मत पाटिगला ये कहीं लगेज रखुच लगुच मत खराब लगे मुझे ठिया देखिली सैड सीट्रे गोटे लोक शोची टिके जगह फांका अच्छी मुझे बस पड़ली बसिक तले खाली मो सुटकेस पूरे देली आठ बसी बसला मोर बस जप कर केमती तो जावाक पड़ो ना जमी कष्ट कर पलैबी देखो गुरुदेव केते कृपाणु से लोक उठिला से बाप झील शोते उठिला उठिला झील बसी बाप कड़े पड़ा से गोटे ग्रुप रे थे आसिली मुझे गोड़ लंबी बस पड़ी सीटारे बसी सी आसला मुझे सीट छाड़देली सी मत प्रणाम कला पूरा प्रभु प्रभुजी हरे कृष्ण आपण साधु लोक आप बसतु ये सी मत पूरा सीटा छाड़देला आ सीट छाड़देला मो पाखे खाया भी किसी ना इे भोक लगे सी कौन कला ना फल फल सब नहीं आसिक मत प्रसाद देला आ राति सारा विश्वास कर दिन राति सीट आसलानी से सीटा मत पड़ेगा मुझे आश्चर्य हल देखो मुझे मो मन को आसला जेहेतु आम गुरु को सेवा करने जाऊँगी गुरुदेव से समय आमर जिते असुविधा आम असुविधा सब दूर कर दिखती गुरुदेव हूँ अंतर्यामी जमी आम भगवान सेवा करने जदि मनस्थ करवा भगवान कौन करते आमर समस्त प्रकार असुविधा दूर कर दिखती से सेवा कर मार्ग टाक सुलभ कर दिखती से हूँ गुरुदेव अंतर्यामी यहाँ मोर अंग लिभाया कथा मुझे मुझे आसमी मुझे जानते गुरुदेव कृपार सब प्रकार सुविधा होगा एवं मुझे स्टेशन ओह्लैली से घर केमती आसबि सी जो चतुर्भुज जो रोते मुझे रास्ता देखनी जानी फोन कले चतुर्भुज फोन कले सी उठेले फोन आउ कि देखो दैवा तो आउ जन लोक देखागला आप कौटे जी इस्कन जी मुझे हाँ हाँ जी सी नहीं आसी घरे पहुँचे अटोरे तेणु सेठू मु विचार कल गुरुदेव केते कृपा कर शिशु मान जो मैंने सेवा करने आग्रही हे तेणु ये हूँ आम गुरु महाराज एम गुरु महाराज अनेक गुण अच्छी एवं गुरु महाराज सब विशेष गुण जदि मुझे गुरु महाराज बद्ध जीव केमी कृपा करती लास्ट में गोटे कथा कहीकि विश्राम देवा जे गुरु महाराज केमिति कृपा दृष्टि द्वारा समस्त बद्ध जीव आम तो जानते गुरु महाराज कीर्तन कर कीर्तन सम्राट कीर्तन द्वारा केते लोक आप्यायित कर दौरान पदयात्रा अच्छी
गुरु महाराज कौन करुँच ना ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा नवद्वीप मंडल परिक्रमा ये सब गुरु महाराज सब किसी स्टार्ट कर सब कर आम सब शुणुंट आ गोटे विशेष कथा हूँ गुण हूँ गुरु महाराज जे गुरु महाराज किपरि भाव में ये बद्ध जीव मान भगवत धाम नापी सब समय चेष्टा कर प्रत्येक समय कृपा केमती कर गोटे एग्जांपल मुझे जेते बेले मु प्रथम इस्कन गली मु इस्कन कौन जान नी इस्कन विषय मोर कौन धारणा भी नाला मु गुरु महाराज सह मोर प्रथम साक्षात हुए कौटी ना पुरी रे श्रीक्षेत्र परिक्रमा आप जानते संतोष प्रभु अच्छा जे बिल्डर संतोष प्रभु जी मत प्रथम माला देते संतोष प्रभु मत कहले चलो जीवा श्रीक्षेत्र परिक्रमा गलु श्रीक्षेत्र परिक्रमा सरला से मत कहले चलो गुरु सह देखा तो गुरु बोले मुझे जान नी गुरु किए मुझे कहली आप गुरु किए ना चलो गुरु सह देखा तो मुझे गुरु महाराज सह प्रथम देखा मोर होटेल सी हक मोर स्मरण अच्छे होटेल सी हक रे गुरु महाराज संगे सह मोर प्रथम दर्शन होता आठ गुरु महाराज खट उपर बसते आम समस्त एमती बसचु जय जगन्नाथ करके कथा आरंभ कले गुरु महाराज हसुँच नाम कर बस गुरु महाराज गोटे भल गुण केबे से नाम छाड़ती नाम निष्ठा माला सब हाथ में थी कथा हो क्लास आम प्रत्येक समय माला थी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ये करदे कथा हे पुणी आउ हरे कृष्ण कहे पुणी कथा हे नाम सब चलते गुरु महाराज नाम निष्ठ गुरु महाराज तो तापर एमती से बहुत कथा पचार कथा से पचारे से सब नशा पानी छोड़ दिए बुझीपारे मु कहली हाँ छोड़ दिया कि से सब निशा टी खाऊली एवं नॉनभेज छोड़ दिए तो मु कहली हाँ छोड़ दिए कि आमिष खाऊली एटा मो हार्ट खोली कहूँ कही नी भल कथा कहूँ जे गुरु महाराज जिते बड़े आम समस्त पचारुंट तुम तो जगन्नाथ का लोक हो तुम तो आप जगन्नाथ देश लोक पुण्य लोक कथा कहते आमिष छाड़देल ना हाँ किंतु मो मन में भय सृष्टि है गुरु महाराज कौन कर जानते गुरु महाराज सब स्माइलिंग फेस आपण जिते सन्यासी साधु देखिए इस्कन अच्छा समस्त स्माइलिंग फेस हो गुरु महाराज केबे ना टेंशन देखिए जिते टेंशन था जिते कष्ट था हस हस मुहटा समस्त को किणिकी नहीं जाऊँ समस्त हृदय को तरले दौर गुरु महाराज हस आप देखो कौन सी जगह से केबे दुख रही न सब से हसुवे एमती कथा समय भी सब से हसती केबे से रागंती कौन सी प्रकार से राग क्रोध मुझे देखनी आ जो क्रोध करती लीडर्स मान से क्रोध करती से क्रोधटा भी हूँ कृपा किंतु एमती साधारण भाव से क्रोध करती सब से स्माइलिंग फेस गुरु महाराज तो हसी 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 कथा हमें मोर जिते बड़े गुरु महाराज आखि की मोर आखि पड़े से मत लगे हसी दिखती मत लगला गुरु महाराज मुझे मिछ कहली गुरु महाराज हूँ अंतर्जामी से सब जाणी दिखती मत लगला अनुभव आसला जे मु तो गुरु महाराज मिछ कहीदेली किंतु गुरु महाराज सब जाणीदे साधु मैंने सब जाणी दिखती ना एक्चुअली गुरु महाराज सब जाणीदे जे मुझे मिछ कहूँ मु मिछ कहूँ यहाँ गुरु महाराज जानिले एवं जानिला परे से मते कृपा करने को इच्छा कले बुझिपारे एवं से मते कृपा कले केमती कहूँ आखि की आखि पड़ी लास्ट समय कौन मु जानी एपर्यंत मुझे बुझीपार से केमती मत कृपा करते गुरु महाराज आखि मो आखि जो पड़ी सेमती मत गोटे सर्ट लगी मोर हृदय भितर कौन गोटे सर्ट लगी आ विश्वास करेंगे परदिन ठार मुझे सबकि थर छाड़ी सब किसी मुझे छाड़ी गोटे थर केवल आखि की मो आखि पड़ी आ कि ना से कौन कहते गुरु महाराज जो कौन कटाक्ष दृष्टि गुरु महाराज कृपा करते यहाँ हूँ मोर अंगे लिभेदिया कथा यहाँ मो प्रति गुरु महाराज कृपा कर हूँ गुरुदेव जी कि बद्ध जीवक मान उद्धार कर कैपेसिटी प्रत्येक समय रखते से गुरुदेव को मु पाई जदिव मोर कौन योग्यता ना एवं पर्यटन मु गुरु महाराज पाखे अयोग्य मु शिष्य होगा चेष्टा करी शिष्य हो पार गुरु महाराज महानता सेवार मत लगे गुरु महाराज सेवा दौर यहाँ गुरु महाराज महानता तेणु गुरु महाराज चाहते समस्ते प्रत्येक समय कौन जमी चैतन्य महाप्रभु कौन योग्यता विचार न करी जगाई माधाय को कृपा करदे सेमती गुरु महाराज सी देखुना कार योग्यता कार अयोग्य किए भूल करुच्ची किए ठीक करुच्ची ना से कौन भूल कर संशोधन कर गुरु महाराज कृपा कर दौरान ना आम भाई बद्ध जीव मैंने हुए तो आज ये स्थान न था
ଯଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଦିନ କୃପା ନ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅହଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେବା ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ଆସେ ସେଟା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ଆସେ ସେଟା ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ, ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଲକ ଧାମ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାବଟା ତାଙ୍କର କେମିତି ଆସୁଛି। ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଏଠି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବଟା କେମିତି ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁବି, ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବିୟୋଗରେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁରୁ ମହାରାଜ 18 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା, ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ସେଇ କଣ ଯୋଉ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ଯେମିତି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଯେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହ ଥିଲା, ବିରହରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ବିରହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ରସ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଭଳି ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କିଏ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯିବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, କିଛି କିଛି ଆଚରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୋଗ କରିକିରି এই ଜଗତରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଥହରା ହେଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ସେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା। ୟାଠୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ବଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା, ଆଠୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବଡ ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ମାନଙ୍କର, ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ କେମିତି କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ରସିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ କିପରି ସେପରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସେବାରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସାଧନ ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଏତିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର କଥା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିଛି କହିବାର, ତଥାପି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ସ୍ମରଣ ଆସିଲା ସେତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। श्रीमान पंडित महाराज दास प्रभु की जय जय जय। पूज्य सुंदर भावे में वर्णना कले गुरु महाराज सहित बीती थवा किछि अभूला स्मृति बा कौन रियलाइजेशन, सुंदर भावे गुरु महाराज सेवा करी ये सेवा को मन पकईकी आज प्रभु पूरा आनंद रे विभोर होउछंती, आम मानक मध्य आनंद रे विभोर करदेले। श्रीमान पंडित महाराज दास प्रभु की जय हो। करंतु भगवान करंतु, गुरु महाराज कृपा करंतु, आपण सिंती सदैव गुरु महाराज सेवारे संलग्न रुहंतु एवं नित्य रूपरे गुरु सेवा करंतु। ये आम मनकर समस्तंकर
ମୋ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନିବେଦନ। ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଏ କିଛି ପଚାରିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। हाँ सिंह भी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपण आपणकर रियलाइजेशन आम सहित शेयर कले आपण गुरु महाराज सेवा सर्वदा तांकर प्रसाद सेवा सर्वदा नियोजक थांती और गुरु महाराज भी सेटा चाहती जोटा आपण माने सुनिलो आमे कि पांडु महाराज कहाँ गए माने तांको प्रसाद सर्विंग करियार तो एटा गुरु शिष्य भितरे माने आपणक गुरु महाराज भितरे जो संबंध ज्ञानटा गुरु महाराज निजे एटा को दृढ़ीभूत करूछंती निजे मत प्रकाश करिक सेटा हम जानि पारलु खाली संबंध नुहे भी गुरु महाराज भी माने बहुत आनंदित हुंती सेतिपाइका इष्टदेव प्रभु आपन डाकिले भी जोठी भी अच्छा आस गुरु महाराज तुमको चाहूचंती माने गुरु महाराज बहुत भल पाती आपन को आपण भी बहुत गुरु महाराज भल पाती बहुत सुंदर हमको शिक्षा जानि पारलु प्रभु जी मोर गोटे बुझिबार थिला कि जो गुरु महाराज आपण जेतेबेले तांको प्रसाद नेकी जाती कहले गुरु महाराज माने लेक्चर शुणुथांती सब कथा श्रवण करती तो सेटा से कहा कथा से गुरु महाराज कौन प्रभुपाद लेक्चर शुणती ना आपण कोटा माने निजे मार्क करचंती सेटा कहि पारे कि प्रभु? हरे कृष्ण। प्रभु जितेबाला भी गुरु महाराज प्रभुपाद लेक्चर भी शुणती एवं अन्य भक्तिचार स्वामी लेक्चर भी शुणुचंदी शुणी थरे शुणी एवं गौरांग प्रभुଙ୍କର लेक्चर से बहुत समय शुणती मुझे देखी प्रसाद पाइबा समय प्राय समय से गौरांग प्रभुଙ୍କର लेक्चर शुणती 4 थर 5 थर शुणी लेक्चरटा एवं से केवल जो सन्यासी मानकर नुह अन्य ब्रह्मचारी मानकर लेक्चर मध्य से बहुत शुणती जो मैंने भल भल सब लेक्चर जो गौरांग प्रभु लेवल जो लेक्चर दौरान कि प्रायतः से गौरांग प्रभु लेक्चर भल पाती शुणा यहाँ बहुत थर शुणी प्रसाद पाइबा समय गौरांग प्रभु लेक्चर लगी यस प्रभु प्रभु गौरांग प्रभु माने जे हमर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज शिष्य सी ना हमर जे भागवतम कहती राधानाथ महाराज आमर जे हाँ सी जे अच्छा ना आम चौपाटी हाँ चौपाटी जानि पारली गौरांग प्रभु यस प्रभु आमर थैंक यू जो प्रभु अच्छा थैंक इको यू विलेज जो गोवर्धन